क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग थ्योरी का सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 1 आपके साथ मौजूद है, जो कि हमारे साथ क्या है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी है। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी में सबसे पहले हम थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे कि थ्योरी जो है ये किसे कहते हैं। ठीक है, थ्योरी पर हम बात करेंगे। इसी तरह से नर्सिंग थ्योरी जो है हम क्यों नर्सिंग में पढ़ते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा इसको पढ़ने से। तो इसके हवाले से मैं आपको सिंपल अल्फाज में कुछ ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ। थ्योरी जो है, थ्योरी के अगर लफ्ज़ी मानी हम देखें तो थ्योरी से मुराद नज़रिया को कहते हैं। ठीक है, आपका किसी चीज़ के बारे में जो नज़रिया होती है इसको हम थ्योरी कहते हैं। या किसी चीज़ के बारे में आपका कोई अपनी ज़ाती ख्यालात हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थ्योरी कहते हैं। सही है। सो अगर हम साइंस के एतबार से थ्योरी को डिफाइन करें तो थ्योरी जो है ये हमारे साथ एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके ज़रिए हमने जो कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, ठीक है, जो कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया होता है, तो उसके बेस पर हमारे माइंड में कुछ सवालात जो है वो उठते हैं, कुछ ख़्यालात जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से उन्हीं ख़्यालात को अपने माइंड में लेते हुए उस पर हम सोच विचार करते हैं। ठीक है, और उसको जो है अंडरस्टैंड करते हुए हम क्या करते हैं, उससे एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन जो है निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम थ्योरी कहते हैं। सही है। नर्सिंग थ्योरी जो है ये असल में हमारे साथ ऐसा एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के हवाले से क्या करते हैं, नर्सिंग केयर को डिस्क्राइब करते हैं। इसके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने पेशेंट को ऐसी केयर दें कि उससे उनकी जो हीलिंग है वो जल्द से जल्द हो। ठीक है, और इसके साथ साथ वो इस पूरे नर्सिंग केयर प्रोसेस के दौरान जो है वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, इसके साथ साथ वो कोऑपरेटिव रहे और हर तरह से जो है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करे। ठीक है, तो इसके लिए हम जो मुख्तलिफ थ्योरी स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम नर्सिंग केयर की इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, इसकी बेहतरी के हवाले से बात करते हैं, इसके प्रैक्टिसेस के हवाले से बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नर्सिंग थ्योरी कहते हैं। सो यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन आपको जो है मेंशन किया गया है, जिसमें कहते हैं कि थ्योरी क्या है। थ्योरी असल में a journal term is a view or an idea that explain experience, interpret observation, describe relationship and project outcome is called theory। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि थ्योरी जो है ये असल में हमारे सिंपल अल्फाज में इससे मुराद क्या है, आपका किसी चीज़ के बारे में जो ख्यालात होते हैं, जो आपकी सोच होती है। ठीक है, ये सोच कहाँ से आती है, ये असल में जब आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसकी वजह से आपके माइंड में जो है ख़्यालात जो है वो जन्म लेने लगते हैं। इसी तरह से फिर उस पर आप सोच विचार करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने जो इवेंट एक्सपीरियंस किए होते हैं, आप पर जो गुजरी हुई होती है, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं, उस पर आप सोच विचार करते हैं कि मेरे साथ जो हुआ है तो ये क्यों हुआ है, किस चीज़ की वजह से मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ का जो है आपके जो एक्सपीरियंस है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको जो है आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से इससे आप एक नतीजा आखज करते हैं। तो इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, इसको थ्योरी कहते हैं। लेकिन सिंपल अल्फाज में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ थ्योरी, तो आपने उनको कहना है कि थ्योरी जो है ये असल में हमारी जो नज़रिया होती है किसी चीज़ के बारे में, हमारी जो परसेप्शन होती है, उसको हम थ्योरी कहते हैं। नर्सिंग थ्योरी क्या है? नर्सिंग थ्योरी इज अ क्रिएटिव एंड रिगरस स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज दैट प्रोजेक्ट टेंटेटिव पर्पसफुल सिस्टमेटिक व्यू ऑफ अ फिनोमिना। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी कि नर्सिंग थ्योरी ये असल में हमारे साथ ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम
مختلف تھیریز کو اسٹڈی کرتے ہوئے جو نرسنگ پروسیسز ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم نرسنگ پروسیس کو جو ہے افیکٹو بنا سکتے ہیں، اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی جو ہے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم جتنی بھی تھیری اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نرسنگ تھیری، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ؟ ہیلو، جی سر۔ کائنڈلی آپ لوگ جو ہے جی سر۔ ایکٹیو رہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ایم سی کیوز نمبر 1، ایم سی کیوز 1 میں کہتے ہیں کہ واٹ از دا پرائمری پرپز آف نرسنگ تھیوری، نرسنگ تھیوری کو اسٹڈی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹو پرووائڈ اے فریم ورک فار نرسنگ پریکٹسز، نرسنگ پریکٹسز کے لیے ایک فریم ورک سے مراد ایک گائیڈ لائن جو ہے پرووائڈ کرنا، نرسنگ پریکٹسز کو امپروو کرنے کے لیے ایک گائیڈنس جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، نرسنگ تھیوری جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں۔ نرسنگ تھیوری جو ہے یہ ایک گائیڈ لائن کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بیس پر اگر ہم اپنی پریکٹسز کو کریں تو ہماری پریکٹسز بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے۔ تو آپشن اے آپ کے پاس صحیح آئے گا۔ MCQ2، who is often referred as the founder of modern nursing theory، منزل میں سے کن کو جو ہے فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ تھیوری جو ہے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ماڈرن نرسنگ تھیوری کی بانی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو فلورنس نائٹنگل جو ہے ان کو ماڈرن نرسنگ تھیوری کی فاؤنڈر جو ہے سمجھا جاتا ہے، صحیح ہے۔ MCQ3، which nursing theorist is known for the self care deficit theory، کہتا ہے کہ سیلف کیئر ڈیفیسٹ تھیوری کو کس نے پروپوز کیا تھا، کس نے جو ہے اس کو پیش کیا تھا؟ تو دوروتھی اوریم جو ہے انہوں نے سیلف ڈیفیسٹ تھیوری کو کیا کیا تھا، پیش کیا تھا۔ MCQs نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ according to Maslow hierarchy of need which need must be met first، کہتے ہیں کہ میسلو ہیرارچی آف نیڈ کے مطابق کون سی نیڈ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، مطلب وہ کون سی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، مطلب وہ کون سی چیز ہے جس کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کو وہ پہلے جو ہے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویسے تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ اگر آپ دیکھیں ہیرارچی نیڈ، وہ پیرامڈ آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا ہمارے ساتھ جو نیڈ آتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس فزیکل نیڈ ہوتا ہے، فزیولوجیکل نیڈ ہوتا ہے، جس میں آپ کی روٹی کپڑا مکان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آ جاتی ہے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر لو اینڈ بلانگنگنیس آتا جاتا ہے، چوتھے نمبر پر سیلف اسٹیم آتا ہے، اور پانچویں نمبر پر آپ کے پاس کیا آتا ہے، سیلف ایکچولائزیشن آتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ جو میسلو ہیرارچی آف نیڈ ہے اس کو کس نے پیش کیا تھا، ابراہم میسلو نے اس کو پیش کیا تھا۔ اس کے کتنے لیول ہے، اس کے 5 لیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ پہلا جو لیول ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فزیولوجیکل نیڈز، دوسرا جو لیول ہے اس کو ہم سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈ کہتے ہیں، تیسرا جو ہے لو اینڈ بلانگنگ، چوتھا جو ہے سیلف اسٹیم، اور پانچواں جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ تو آپشن بی آپ کے پاس اس میں کیا آئے گا، کریکٹ آئے گا، کیونکہ جو پہلا فزیولوجیکل نیڈ ہے وہ یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو سب سے پہلے جس نیڈ کو پورا کرنا ہوگا وہ کیا ہوگا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے۔ MCQs 5 میں کہتے ہیں which nursing theory emphasizes the importance of a therapeutic nurse patient relationship، کہتے ہیں کہ وہ کون سی نرسنگ تھیوری ہے جس میں نرس اور پیشنٹ کے درمیان جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ واٹسن تھیوری آف ہیومن کیئرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ واٹسن تھیوری آف ہیومن کیئرنگ میں نرس اور پیشنٹ کے درمیان جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر نرس اور پیشنٹ کے درمیان ایک افیکٹو ریلیشن شپ بنے گی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی وجہ سے پھر
کلائنٹ جو ہے وہ نرسز کے ساتھ بہتر طریقے سے کوپریٹ کر سکیں گے، اور اسی طرح سے نرسز جو ہے وہ کلائنٹ کو بہتر طریقے سے کیا کر سکیں گے، گائیڈ کر سکیں گے، اور ان سے جو ہے بہتر طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں گے، اور اسی طرح سے ان کو پھر ان کے نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کیئر دے سکیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ان دونوں کے درمیان ایک اچھی کمفرٹیبل ریلیشن شپ بنے گی، انڈرسٹینڈنگ بنے گی۔ تو یہ واٹسن تھیوری آف ہیومن کیئرنگ میں جو ہے یہ بات کی گئی تھی۔ MCQ 6 What element of theory define the fundamental beliefs about the nature of reality and how knowledge is gained؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھیوری کی وہ کون سی ایلیمنٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ جو بلیف ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، فنڈامنٹل بلیف آف دا نیچر آف ریئلٹی، نیچر آف ریئلٹی کے حوالے سے لوگوں کی جو بلیف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ہم اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس سے ریلیٹڈ نالج گین کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے ارد گرد جو مختلف پروسیسز ہو رہے ہیں جو کہ نیچرل ہوتے ہیں اس کو کیسے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ تو تھیوری کی وہ کون سی ایلیمنٹ ہے، تو اس کو ہم ایپیسٹیمولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایپیسٹیمولوجی یہ ہمارے ساتھ تھیوری کی وہ ایلیمنٹ ہے جس میں ہم جو ریئلٹی ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کو ایپیسٹیمولوجی کہتے ہیں۔ MCQ 7 Which component of theory provide a systematic explanation of phenomena؟ کہتے ہیں کہ تھیوری کی وہ کون سی کمپوننٹ ہے یا وہ کون سی ایلیمنٹ ہے جس میں مختلف فینومیناز کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے، ڈیفائن جو ہے مختلف فینومیناز کو کیا گیا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ پروپوزیشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پروپوزیشن بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ آپ کے ایگزام میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ MCQs 8 میں کہتے ہیں کہ which element of theory represent a set of interrelated ideas and definition؟ کہتے ہیں کہ تھیوری کی وہ کون سی ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل آپ کے پاس تھیوری کی جو ایلیمنٹس ہے وہ کتنے ہیں، 11 ہیں میرے خیال میں، یا 12 ہے، میرے خیال میں 11 ہیں، 11 ایلیمنٹس ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ تھیوری کی وہ کون سی کمپوننٹ یا ایلیمنٹ ہے جس میں آئیڈیاز، مطلب انٹر ریلیٹڈ آئیڈیاز اور ڈیفینیشن کے سیٹ کے حوالے سے جو ہے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا کسی چیز کے بارے میں، کسی آئیڈیا کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ تھیوری کی کون سی ایلیمنٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم آئیڈیاز کو کیا کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کانسیپٹ میں آتا ہے، صحیح ہے، کانسیپٹ۔ MCQs 8 What is the element of theory that represent the underlying framework for understanding of a specific subject area؟ کہتے ہیں کہ تھیوری کی وہ کون سی ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ایک اسپیسیفک سبجیکٹ ایریا کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ فلاسفی ہے، ٹھیک ہے، فلاسفی آپشن اے آپ کے پاس صحیح آئے گا۔ MCQs 9 Which component of theory refer to the systematic study of nature of being and existence؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھیوری کی وہ کون سی قسم ہے جس سے مراد کیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم جب سسٹمیٹیکلی نیچر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی موجودگی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، مطلب جو ہمیں نظر میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن حقیقت میں وہ چیزیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اپنے ریلیجن کی بات کریں، ٹھیک ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہمیں جو ہے ابھی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ حقیقت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اونٹولوجی کہتے ہیں، اونٹولوجی، آپشن بی آپ کے پاس کیا آئے گا، کریکٹ آئے گا، صحیح ہے۔ MCQs نمبر 10
MCQs नंबर 10 में कहते हैं कि विच एलिमेंट ऑफ थ्योरी प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ द अल्टीमेट गोल और एम ऑफ द थ्योरी। कहते हैं कि थ्योरी की वो कौन सी एलिमेंट है जिसमें हम अपने गोल्स या मकासद, अपने थ्योरी के मकासद के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास पर्पस है, ऑप्शन सी आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। सही है, समझ आ रही है इसकी? जी सर। MCQs 11. Which component of theory represent the building block or element that make up the theory? कहते हैं कि theory की वो कौन सी कंपोनेंट है जो कि थ्योरी की बिल्डिंग ब्लॉक उसको समझी जाती है, ठीक है। तो वो आपके पास कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट, असल जो थ्योरी बनती है वो कंसेप्ट के बेस पर बनती है। कंसेप्ट में क्या होता है, कंसेप्ट में मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ जो डिफिनीशंस है उसको जो है पेश किया जाता है और फिर इसी डिफिनीशन के बेस पर आगे थ्योरी को क्या किया जाता है, डेवलप्ड किया जाता है। MCQs 12 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 12 में कहते हैं कि what is the element of theory that outlines the fundamental beliefs taken from granted in a theory? कहते हैं कि theory की वो कौन सी एलिमेंट है जिसमें हम फंडामेंटल बिलीव्स के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ थ्योरी से ली गई होती है। तो वो आपके पास एजम्पशन है। एजम्पशंस में क्या होता है, एजम्पशन असल में जो स्टेटमेंट्स होती है उसको कहते हैं। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 13 में कहते हैं कंपोनेंट ऑफ थ्योरी डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक स्टेप्स और स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि थ्योरी की वो कंपोनेंट जिसमें हम मुख्तलिफ जो सिस्टमेटिक स्टेप या स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस जो है सिस्टमेटिक स्टेप्स और स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी जो नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं। 14. Which element of theory represent a set of closely related phenomena और events? ठीक है, तो ऑलरेडी ये आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको हम क्या कहते हैं, फिनोमिना कहते हैं। रिलेटेड फिनोमिना और इवेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो आपके पास फिनोमिना है। MCQ 15. What is the primary focus of nursing epistemology? Nursing epistemology का बुनियादी मकसद क्या होता है या इसमें हम क्या करते हैं, तो नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी में हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड केयरिंग के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से लोग जो है मुख्तलिफ सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इनको इफ़ेक्टिव केयर दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। MCQ 16 MCQ 16 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग थ्योरी। मंजिल में से कौन सा जो है नर्सिंग थ्योरी के करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो दे आर एक्सक्लूसिव टू नर्सिंग एंड कैन नॉट बी अप्लाई टू अदर फील्ड, ठीक है। जो नर्सिंग थ्योरी है ज़रूरी नहीं है कि इसको आप सिर्फ नर्सिंग पर ही अप्लाई करें, इसको आप दूसरे फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। जैसे कि अगर हम नर्सिंग की शुरुआत के बारे में बात करें तो शुरुआत में जब नर्सिंग की पहचान हुई, नर्सिंग जो है वो वजूद में आए, तो उस टाइम जो है नर्सिंग के हवाले से कोई ख़ास रूल्स रेगुलेशन जो थे वो नहीं थे, किसी कोई ख़ास फ़िलोसफी थ्योरी जो है वो नहीं थी। तो इस वजह से दूसरे फील्ड्स के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो थ्योरीज़ है, उसको जो है टेम्परेरी तौर के लिए जो है उसको जो है अडॉप्ट किया गया था और उन थ्योरीज़ के बेस पर नर्सिंग प्रैक्टिसेस जो है वो किए जाते थे। फिर इसी तरह से वक्त के साथ साथ लोग जो है मैच्योर होते गए, लोग जो है वो एडवांस होते गए और इसी तरह से मुख्तलिफ थ्योरीज जो है उन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो पेश करना शुरू की, जिसके बेस पर फिर जो नर्सिंग है उसको अपनी एक स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो उसको मिला और फिर उसी थ्योरीज को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करते करते नर्सिंग जो है आजकल हम जो कर रहे हैं तो ये हमारे साथ एडवांस नर्सिंग हो चुका है उन थ्योरीज की वजह से। MCQ 17 में कहते हैं विच नर्सिंग थ्योरी इज नोन एज द थ्योरी ऑफ ट्रांसपर्सनल केयरिंग। कहते हैं कि कौन से नर्सिंग थ्योरीज जो है उनको थ्योरी ऑफ ट्रांसपर्सनल
केयरिंग के लिए पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो वो जीन वाटसन है। जीन वाटसन ने जो है थ्योरी ऑफ ट्रांसपर्सनल केयरिंग को क्या किया था, प्रपोज किया था। ऑप्शन सी आपके पास सही आएगा। 18 में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ नर्सिंग थ्योरीज इन प्रैक्टिस। नर्सिंग थ्योरीज जो है इनका क्या मकसद है प्रैक्टिस के हवाले से, हम इसको क्यों क्या करते, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में। इसलिए यूज़ करते हैं टू स्टैंडर्डाइज केयर एंड इम्प्रूव आउटकम, ताकि हम अपनी जो केयर है, ठीक है, जो केयर हम अपने पेशेंट को देते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर कर सके और इससे हमें अच्छे आउटकम्स जो है मिले, इससे अच्छे रिजल्ट्स हमें जो है वो मिले। तो इस वजह से हम नर्सिंग थ्योरीज को क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं। सही है। 19 में कहते हैं, MCQ 19 में कहते हैं कि विच टर्म इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ साइंस। कहते हैं कि हमारे साथ मतलब आर्ट ऑफ नर्सिंग जो है, आर्ट ऑफ नर्सिंग से क्या मुराद है। सो आर्ट ऑफ नर्सिंग से मुराद केयरिंग है, ठीक है। केयरिंग प्रोसेस जो है ये असल में हमारे साथ एक आर्ट है, एक फन है नर्सिंग का, ठीक है। नर्सिंग में हम क्या करते हैं, केयरिंग करते हैं ना, तो इस वजह से आर्ट ऑफ नर्सिंग से मुराद केयरिंग है। सही है। MCQs 20 what is the central focus of nursing meta paradigm। nursing meta paradigm को हम क्यों स्टडी करते हैं और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो नर्सिंग मेटा पैराडाइम में आपके पास चार चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास पर्सन है, फिर इन्वायरमेंट है, फिर हेल्थ है और फिर नर्सिंग है। नर्सिंग पैराडाइम से मुराद ये है कि ये चार चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी जो नर्सिंग प्रोसेस है इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस में। तो पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग जो है ये आपके पास नर्सिंग पैराडाइम है, ठीक है। इस नर्सिंग पैराडाइम में हम इन चारों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। द मेटा पैराडाइम कंसेप्ट पर्सन इन नर्सिंग रेफर। अब मेटा पैराडाइम कंसेप्ट में हमारे साथ पर्सन से क्या मुराद है। पर्सन से मुराद असल में आपके पास पेशेंट्स हैं, ठीक है, या रिसेप्शन ऑफ केयर, जिनको हम केयर दे रहे होते हैं। इससे पर्सन से मुराद वो लोग हैं। सही है, समझ आ रही है ना। MCQs 22 which component of the nursing meta paradigm deal with the physical social cultural surrounding of the patient। कहते हैं कि नर्सिंग मेटा पैराडाइम का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो फिजिकल, सोशल और जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो वो आपके पास इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में हम पेशेंट की फिजिकल, सोशल और कल्चर कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। MCQs 23 promoting well-being and preventing illness is primarily associated with which concept of nursing meta paradigm। कहते हैं कि नर्सिंग मेटा पैराडाइम का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हम लोगों की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपके पास हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ में हम ये काम करते हैं। 24 में कहते हैं विच एलिमेंट ऑफ नर्सिंग मेटा पैराडाइम इन्वॉल्व द एक्शन, स्किल्स, नॉलेज नर्सेज यूज टू प्रोवाइड केयर। कहते हैं कि नर्सिंग मेटा पैराडाइम का वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, मुख्तलिफ एक्शन, स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करते हुए केयर प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 25 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ थ्योरी इन अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन। प्रोफेशनल डिसिप्लिन में थ्योरी जो है हम किस लिए स्टडी करते हैं, थ्योरी का क्या रोल है, मकसद है। तो इसका रोल यही है कि टू प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकली काम करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर क्या कहते हैं इसको, एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिले। तो इस वजह से हम थ्योरी को जो है क्या करते हैं, प्रोफेशनल डिसिप्लिन में इसको हम यूज़ करते हैं। सही है, ताकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिले और प्रॉपर गाइडलाइंस मिले जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो। MCQs 25 में कहते हैं
सॉरी 26 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट थ्योरी इन प्रोफेशनल डिसिप्लिन। प्रोफेशनल डिसिप्लिन में थ्योरी के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो थ्योरी जो है इट हेल्प प्रोफेशनल अंडरस्टैंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। थ्योरी के ज़रिए नर्सिस जो है मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स है और मुख्तलिफ जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में इनको बहुत ज़्यादा क्या होती है, थ्योरी से हेल्प मिलती है। 27 हाउ कैन थ्योरी बेनिफिट प्रोफेशनल्स इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किस तरह से थ्योरी से जो है प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद मिलती है जब वो लोग किसी चीज़ के हवाले से डिसीजन करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से थ्योरी जो है उनको हेल्पफुल साबित होती है। तो थ्योरी जो है ऑफरिंग अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी जो है ये ऐसा फील्ड है जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस देती है, प्रॉपर आपको जो है डायरेक्शन देती है कि किस तरह से आप लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। तो इसमें थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। 28 में कहते हैं कि इन अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन व्हाट रोल डज थ्योरी प्ले इन अडॉप्टिंग टू न्यू चैलेंजेस। कहते हैं कि प्रोफेशनल डिसिप्लिन में मतलब अगर हम हॉस्पिटल में जो नर्सेज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो अगर इसके हवाले से हम देखें तो इस दौरान जब नर्सेज को नए चैलेंजेस दरपेश आते हैं, नए चैलेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में थ्योरी जो है क्या इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। थ्योरी जो है ये क्या करती है, प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अडॉप्टिंग टू चैलेंजिंग सरकमस्टांसेस। सारी ज़ाहिर बात है, चैलेंजेस सरकमस्टांसेस को जो है उसको फेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए थ्योरीज जो है वो प्रपोज किया जाता है, जिसमें आपको पहले से जो है बताया गया होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं, कोई इमरजेंसी आपकी लाइफ में आती है, तो उन इमरजेंसीज को आप कैसे डील करेंगे, कैसे उसको आप कोप करेंगे, तो इसके हवाले से थ्योरी जो है क्या करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। 29 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग थ्योरी इनटू प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। सो रिड्यूस नीड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कहते हैं मंजिल में से हमारे साथ कौन सा जो है हमारे साथ थ्योरी की जो है बेनिफिट्स में नहीं आता, जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में हम उसको करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में होते हैं। तो रिड्यूस नीड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हमें थ्योरीज की ज़रूरत जो है उसकी कमी, थ्योरी की जो है हमें कम ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थ्योरी जो है हम इसीलिए इसको यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि जो प्रोफेशनल या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है उसको हम क्या करें, इम्प्रूव करें। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए जो है हमें थ्योरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके पास आएगा। ये आपके पास क्या है, ये गलत है कि रिड्यूस नीड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। थ्योरी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हमें थ्योरी जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत में कमी नहीं आती, सही है। तो ऑप्शन सी आपके पास ये गलत है, तो इस वजह से इसको हमने क्या किया, मार्क किया है। MCQs 30 Which stage in the development of nursing theory involve the stages of acquiring knowledge through reading, attending lectures and passive learning? कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी की वो कौन सी स्टेज है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रीडिंग्स के ज़रिए मुख्तलिफ बुक्स को रीड करते हुए नॉलेज गेन करते हैं, लेक्चर्स को अटेंड करते हैं और पैसिव लर्निंग करते हैं, ठीक है। पैसिव लर्निंग से मुराद जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ रिसीव नॉलेज स्टेज है। आपके पास जो डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी के स्टेजेस है, तो उसके मंदरज झेल स्टेजेस है, जिसमें एक जो स्टेज है वो आपके पास क्या है, रिसीव नॉलेज स्टेज है, ठीक है। रिसीव नॉलेज स्टेज में क्या होता है, रिसीव नॉलेज स्टेज में जो नर्सेस होते हैं वो मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, लेक्चर्स अटेंड करते हैं और पैसिव लर्निंग करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये स्टेज जो है जिसमें नर्सेज ये काम करते हैं, ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, रिसीव्ड नॉलेज स्टेज, जिसमें नर्सेज क्या करते हैं, नॉलेज को रिसीव करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं।
MCQs 31 MCQs 31 में कहते हैं ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ नर्सिंग थ्योरी। ये MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को ये याद करने होंगे सही तरीके से। कहते हैं कि नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज है। डू नर्सिस बिगिन टू अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें नर्सिस ने जो थ्योरीज या थियोरेटिकल नॉलेज गेन की होती है उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उस पर प्रैक्टिकली अमल करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज कहते हैं, ठीक है। प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज में क्या होता है, प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज में नर्सिस ने जितनी भी नॉलेज गेन की होती है, जितनी भी थ्योरेटिकली उन्होंने पढ़ा होता है, तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज कहते हैं। 32 in which stage of nursing theory development do nurses critically analyze and reflect on their practice integrating theory into their decision making। कहते हैं कि हमारे साथ नर्सिंग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की वो स्टेज जिसमें नर्सिस जो है क्रिटिकली क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिसेस पर सोच विचार करते हैं, उसको जो है एनालाइज करते हैं, उस पर नज़रसानी करते हैं और इसके साथ साथ फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज कहते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज में नर्सिस अपनी जो प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, जो कि वो कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं, उस पर क्रिटिकली सोच करते हैं, क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हैं, सोच विचार करते हैं और फिर उसके बाद जो है डिसीजन लेते हैं, तो इसको हम सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज कहते हैं। सही है। सही है सर। 33 which stage represent the synthesis of knowledge from various resources including personal experience and critical reflection। कहते हैं कि हमारे साथ नर्सिंग डेवलपमेंट थ्योरी की वो स्टेज जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए नॉलेज क्या करते हैं उसको जनरेट करते हैं, जिसमें आपकी ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं कि बज़ाते ख़ुद आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया होता है उससे आपने क्या की होती है, गेनिंग की होती है नॉलेज, ठीक है। और इसके साथ साथ क्रिटिकली चीज़ों के बारे में जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं, ख़ुद से सोचते हैं, ठीक है, तो ये हम किस स्टेज में करते हैं, ये हम कंस्ट्रक्टेड नॉलेज स्टेज में करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ सोर्सेज से क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ नॉलेज से मुराद इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से इसको कंस्ट्रक्टेड नॉलेज स्टेज कहते हैं। 34 at which stage of nursing theory development do nurses actively apply theoretical knowledge to patient care adapting it to individual circumstances। कहते हैं कि हमारे साथ नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट की वो स्टेज जिसमें नर्सिस एक्टिवली जो थियोरेटिकली नॉलेज उनके पास होती है उसको जो है क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं पेशेंट की केयर में, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं और इसी तरह से अडॉप्टिंग इट टू इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, और इसको जो है जो पेशेंट की सिचुएशन होती है उसकी सिचुएशन के मुताबिक वो क्या करते हैं, उस अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेटेड नॉलेज स्टेज कहते हैं, इंटीग्रेटेड नॉलेज स्टेज। सही है। MCQs 35 which stage of knowledge development involve acquiring information from external sources and is often taught in social schools। कहते हैं कि नॉलेज ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट की वो स्टेज जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो है हासिल करते हैं, जैसे कि हमें स्कूल्स में जो है पढ़ाया जाता है और स्कूल्स में टीचर्स के ज़रिए हम नॉलेज हासिल करते हैं, तो ये हम किस स्टेज में करते हैं, ये हम रिसीव नॉलेज स्टेज में करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें नॉलेज दरकार होती है और हम नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं सिर्फ, ठीक है। MCQs 36 विच नॉलेज स्टेज इन्वॉल्व पर्सनल एक्सपीरियंस बिलीव एंड ओपिनियन। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सी नॉलेज स्टेज है जिसमें हम अपने जो पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस बिलीव और ओपिनियन होते हैं उसको हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वो हमारे साथ सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज है। सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज में हमारे पास हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया होता है, ठीक है, तो उस
کے بیس پر اسی طرح سے ہمارے پرسنل جو بیلیو ہوتے ہیں اور جو ہمارے اوپینینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جو پریکٹسز ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم سبجیکٹیو نالج سٹیج کہتے ہیں. صحیح ہے. 37 میں کہتے ہیں کہ ان وچ اسٹیج ڈو انڈیویژل پوزیس پریکٹیکل اسکلز اینڈ ہاؤ پریکٹیکل اسکل اینڈ نو ہاؤ ٹو پرفارم ٹاسک. کہتے ہیں کہ وہ کون سی اسٹیج ہے جس میں جو نرسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے پریکٹیکل اسکلز ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کے ذریعے میں نے مختلف ٹاسک کو پرفارم کرنے ہیں، تو اس کو پروسیجرل نالج اسٹیج کہتے ہیں. صحیح ہے. وہی ایم سی کیوز ہے، لیکن اب میں نے اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا سمپل کر کے یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. 38 بات کر لیتے ہیں. ایم سی کیوز 38 میں کہتے ہیں کہ which knowledge stage involves actively creating and organizing knowledge based on individual understanding. کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کون سی نالج سٹیج ہے جس میں جو نرسز ہوتے ہیں وہ اپنی جو ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جتنا انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے تو اس کے بیس پر کیا کرتے ہیں، نالج کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرتے ہیں، تو اس کو ہم کنسٹرکٹیو نالج سٹیج کہتے ہیں. صحیح ہے. 39 میں کہتے ہیں ایٹ وچ اسٹیج آف نالج ڈیولپمنٹ ڈو انڈیویژول کمبائن اینڈ اپلائی نالج فرام ملٹیپل سورسز. کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نالج ڈیولپمنٹ کی وہ اسٹیج جس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ملٹیپل سورسز سے نالج کو گین کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں، تو اس کو ہم انٹیگریٹڈ نالج اسٹیج کہتے ہیں. 40 میں کہتے ہیں واٹ از دا پرائمری فوکس آف میٹا تھیوری. میٹا تھیوری کی بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، یا میٹا تھیوری میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا دیکھتے ہیں میٹا تھیوری میں. تو میٹا تھیوری جو ہے یہ ہمارے ساتھ تھیوری کی سب سے ہائیسٹ لیول ہے. صحیح ہے. سو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایگزامائننگ انڈر لائنگ ایزمپشن اینڈ فریم ورک آف تھیوریز. جو مختلف تھیوریز میں جو ایزمپشن دی ہوتی ہے، جو اسٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس میں بنیادی باتیں کی گئی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، ایگزامائن کرتے ہیں. تو آپشن سی آپ کے پاس اس میں صحیح آئے گا. ایم سی کیوز 41 میں کہتے ہیں کہ ٹائپ آف تھیوری which type of theory is often more abstract and general, aiming to explain broad aspect of human behavior or social phenomena. کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھیوری کی وہ کون سی قسم ہے جو کہ ہمارے ساتھ مور ایبسٹریکٹ اور جنرل ہے، مطلب کامن ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو بنیادی پرپس ہے وہ ہیومن بیہیویئر اور جو جتنے بھی سوشل فینومیناز ہے، پروسیسز ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے، ٹھیک ہے، براڈ وسیع پیمانے میں. تو اس تھیوری کو ہم کیا کہتے ہیں، گرانڈ تھیوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپشن اے آپ کے پاس صحیح آئے گا. ایم سی کیوز 42 مڈل رینج تھیوری آر ٹپکلی. ہمارے ساتھ جو مڈل رینج تھیوری ہے وہ آپ کے پاس بیسیکلی آپ کے پاس جو تھیوری ہے اس کے 4 ٹائپ ہے. ایک آپ کے پاس کیا ہے، ایک آپ کے پاس میٹا تھیوری ہے، ایک آپ کے پاس گرینڈ تھیوری ہے، ایک آپ کے پاس پریکٹیکل تھیوری ہے، اور ایک مائکرو لیول تھیوری ہے. صحیح ہے. تو یہ 4 ٹائپ آف تھیوریز ہے آپ کے پاس، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اچھا جی، مڈل رینج تھیوری کیا ہے؟ middle range theory are typically focus on explaining specific and limited aspect of theory. middle range theory جو ہے یہ تھیوریز کی جو اسپیسیفک اور لمیٹڈ اسپیکٹس ہے اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. صحیح ہے. 43 میں کہتے ہیں پریکٹیکل تھیوریز آر موسٹ کنسرن ود. پریکٹیکل تھیوریز زیادہ تر کس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں پریکٹیکل تھیوریز میں. تو پریکٹیکل تھیوریز میں ہم ایڈریس ریئل ورلڈ ایشوز اینڈ گائیڈنگ ایکشن. ٹھیک ہے، مطلب روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کس طرح سے اقدامات کر سکتے ہیں کہ ان ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کر سکے. تو اس کے حوالے سے پریکٹیکل تھیوری میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. 44 میں کہتے ہیں which type of theory is often used to guide interventions and solution in various fields such as education and health care. تھیوری کی وہ کون سی قسم ہے
جس کو ہم مختلف انٹرونشن کے لیے ایز اے گائیڈ لائن یوز کرتے ہیں، اور مختلف فیلڈز میں جو پرابلم ہوتے ہیں ان کے سلوشن کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن میں اگر کوئی پرابلم ہو یا ہیلتھ کیئر میں، تو اس کی سلوشن کے لیے اور جو انٹرونشن ہم کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرونشن کی گائیڈنس کے لیے ہم ان تھیوری کو یوز کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ پریکٹیکل تھیوری ہے. صحیح ہے، آپشن ڈی آپ کے پاس اس میں کریکٹ آئے گا. 45 میں کہتے ہیں کہ واکر اینڈ ایونٹ آئیڈینٹیفائی 4 لیول آف تھیوریز ان. جو 4 لیول آف تھیوری ہے نا، جس میں ایک آپ کے پاس گرانٹ تھیوری ہے، ایک میٹا تھیوری ہے، گرانٹ تھیوری ہے، مڈل رینج تھیوری ہے اور پریکٹیکل تھیوری ہے. یہ 4 لیول ہے آپ کے پاس تھیوری کے. تو اس کو کس نے پیش کیا تھا؟ اس کو واکر اینڈ ایونٹ نے پروپوز کیا تھا. کب کیا تھا؟ 1995 میں کیا تھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. 46 میں کہتے ہیں ان دا فالوئنگ وچ ون از دا ہائیسٹ لیول آف تھیوری. آپ کے پاس جو 4 تھیوریز ہے، ٹھیک ہے، یہ والے جو 4 تھیوریز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ 4 لیول، تو اس میں سب سے ہائیسٹ لیول کون سا ہے؟ یہ ہائیسٹ لیول آپ کے پاس یہ میٹا تھیوری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو نرسز یوٹیلائز نرسنگ تھیوری ان دیئر ڈیلی ورک. کیسے نرسز جو ہے اپنے روزمرہ کی ڈیوٹیز کے دوران تھیوریز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ سو دے اپلائی تھیوری ٹو گائڈ پیشنٹ کیئر. یہ لوگ جو ہے تھیوری کو یوز کرتے ہوئے پیشنٹ کے کیئر کو جو ہے اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ تھیوریز میں تمام گائیڈ لائنس دی ہوتی ہے، آپ کو ڈائریکشن دی ہوتی ہے کہ کیسے آپ نے پیشنٹ کو کیئر دینی ہے، کیسے اس کو جو ہے افیکٹو بنانا ہے اپنے کیئر کو. تو اس طرح سے نرسز جو ہے تھیوری کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو پریکٹسز ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. MCQs 48. Which of the following best describe the purpose of nursing theory in practice. منزل میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نرسنگ تھیوری کی جو پرپز ہے پریکٹسز کے حوالے سے اس کو ڈیفائن کرتی ہے؟ تو ٹو پرووائڈ اے فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ پیشنٹ نیڈ. پیشنٹ کی نیڈس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نرسنگ تھیوری کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پیشنٹ کو کس طرح کی کیئر کی ضرورت ہے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر پیشنٹ کو جو ہے پین ہو رہی ہو اور ہم ان کو جو ہے دوسرے میڈیسن دے رہے یا ان کو ہم ایسی کیئر دے رہے جس سے ان کی پین جو ہے وہ ریلیف نہیں ہو رہی، تو ہمارا یہ کیئر دینا، ہمارا ان پر یہ ٹائم لگانا، پریکٹس کرنا، یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ ضائع ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے پیشنٹس کی پرابلمس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کریں، اور اسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہم پراپر پریکٹس یا پراپر جو کیا کہتے ہیں میتھڈس وہ اپنائے جس سے ان کا پرابلم آسانی سے حل ہو جائے. 49. When nursing apply evidence based practice, they are. جب نرسز جو ہے ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کرتے ہیں، they are combine collect clinical expertise with the best available evidence. ٹھیک ہے، ایویڈنس بیس پریکٹس سے کیا مراد ہے؟ ایویڈنس بیس پریکٹس سے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ جو پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ لوگوں نے اپنے جو سینئرز ہے اس کو دیکھتے ہوئے، ان کو سنتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو سیکھا ہوا ہے. لیکن ان پریکٹسز کی پیچھے جو نالج ہے اس کے بارے میں آپ کو اتنا پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب اب آپ لوگ نالج گین کر رہے ہیں، آپ لوگ تھیوری حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب یہ نالج آپ گین کر لیں گے اور پھر کوئی پریکٹس کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو پورا پروسیجر پتہ ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ وجوہات ہے، اس سے میرے پیشنٹ پر یہ اثرات پڑیں گے، اس کے اگر مجھے نیگیٹو اثرات جو ہے وہ دیکھنے پڑے، ٹھیک ہے، اگر مطلب ریئیکشنز دیکھنے پڑے تو اس ریئیکشنز کے آنے کے پیچھے کیا وجوہات ہے، اس کو میں کیسے ڈیل کروں گا، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوگی. تو اس طرح کی جو ایکسپیرینس یا پریکٹس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایویڈنس بیس پریکٹس کہتے ہیں. کہ جو بھی آپ پریکٹیکلی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ وجوہات ہوتے ہیں، آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، آپ کے پاس سکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپشن بی آپ کے پاس اس میں صحیح آئے گا. MCQs 50. Which of the following is an example of how nursing theory can benefit patient care. منزل میں سے کون سی اگزامپل جو ہے وہ
बेस्ट है, जिसमें नर्सिंग थ्योरी जो है कैन बेनिफिट पेशेंट केयर के, नर्सिंग थ्योरी जो है वो पेशेंट केयर में क्या करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। इसके हवाले से कौन सी एग्जांपल ट्रू है? सो इट हेल्प नर्सिस प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज केयर। बिल्कुल ठीक बात है कि नर्सिंग थ्योरी के ज़रिए जो है नर्सिस को हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, गाइडलाइंस मिलती है कि कैसे वो पेशेंट को बेहतर तरीके से केयर दे सकते हैं। 51. What role does nursing theory play in enhancing communication among healthcare professionals? कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में नर्सिंग थ्योरी का क्या किरदार है? ठीक है, सो इट प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क। ये एक कॉमन लैंग्वेज जो है प्रोवाइड करती है तमाम नर्सिस के लिए, जिसकी वजह से नर्सिस का आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना, वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। कॉमन लैंग्वेज से मुराद ये हमारे साथ जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ क्या आता है, मुख्तलिफ एब्रीवेशन होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ जो ड्रग डोजेज कैलेंडर होता है, जिसमें हमें लिखा गया होता है कि टीडी, हमारे साथ जो टीडी होता है मतलब ट्राइस अ डे, बीडी होता है, ठीक है, मतलब डेज में 2 टाइम जो है मेडिसिन देना है। ओडी होता है मतलब पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करने हैं। तो ये क्या है, ये कॉमन लैंग्वेज है जो कि हर एक मेडिकल से रिलेटेड बंदा जो है इसको क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड। sir. ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 था जो कि ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।